Okay, so let's just start. How many of you already? 29. So kita hari ini hanya membahas tentang making a phone call. So it won't be as long as the the last week sessions. After that, I'm going to ask you to to make a phone call conversation, but it is up to you whether it is formal or informal. If it is informal, it can be between friends, but if it is formal, it can be between you and your superior, things like that. So I'm going to play you a video from YouTube,
And after that, I'm going to give you some examples of phone conversation. So this is for you to be able to make a phone call or speak on a phone call with other people in English. Okay, I will share the YouTube video, but I hope that everybody is already here. Not yet, it's still like 30 later. Mungkin jam 8 kita sudah selesai, perhaps. Gitu. Tapi sisa waktu bisa digunakan untuk membuat conversation a phone call, karena memang ringan sekali hari ini topiknya, making a phone call, yang mana sebenarnya I give you freedom to, to make a conversation on a phone call. Yang perlu diutamakan kan kalau phone call itu di awalnya, right? Dan juga di akhir. Tapi paling ini di awalnya. Misalnya kata-kata apa sih? Misalnya kan nggak bisa kalau di phone call langsung seperti kita conversation biasa kalau nggak di phone call. Kalau di phone call kan ada may I speak to gitu, atau ada beberapa expression yang bisa kamu gunakan. Okay, I'm going to share. Miss akan putarkan video YouTube ya mengenai telepon conversation berdurasi 4 menit. What is the language of telephone conversation? You will learn about what is the language of telephone conversation. You will learn about this in this video. Let's start with the types of phones. Phones can be landline, those old phones with a cord, and mobile phones. We usually speak or talk on the phone. Please remember about the preposition on. You can also send SMS messages or text. So when you want to talk to someone on the phone, you ring, phone, or call this person, or you text this person. Telephone conversations can be formal or informal. Let's take a look at a formal conversation. Okay, so telepon conversation bisa informal, bisa juga formal. Hello, can I speak to Mr. Davis, please? Okay, kamu bisa memulai ini dengan hello, can I speak to Mr. Davis, please? I'm sorry, but he's out at the moment. Do you want to leave a message? Okay, I'm sorry, he's out at the moment. Do you want to leave a message? Nah, ini lebih ke formal gitu ya. Kamu bisa lihat dimulainya di sini. Hello, can I speak to Mr. Davis, please? Nah, ini kalau formal biasanya dia pakai kata yang agak sopan ya. Jadi, please gitu ya. Can I speak to Mr. Davis, please? Please. I'm sorry, but... Oke, terus kalau dia nggak ada, kamu perlu menggunakan kata I am sorry, but he is out at the moment. Atau kalau misalnya nggak ada ya, I'm sorry, but he is apa ya, he's not, boleh not available, nggak apa-apa, he is not available at the moment. Nah, tapi kamu juga mesti nanya, do you want to leave a message? Karena biasanya formal itu kan di kantor ya, atau gimana. Jadi kamu bisa bilang, do you want to leave a message? Maukah apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Seperti itu. I'm sorry, but he is out at the moment. Do you want to leave a message? He's out at the moment. Do you want to leave a message? Yes, please. It's Jack French. Can you ask him to call me back, please? Nah. Okay, yes, please. It's Jack French. Okay, do you want to leave a message? Gitu ya. Terus kalau misalnya kamu ingin meninggalkan pesan, yes, please. It's Jack
French. Jadi menyebutkan namanya dulu supaya nanti tahu siapa yang meninggalkan pesan. Can you ask him? Oke, kamu bisa menggunakan can you. Can you ask him to call me back, please? Nah, ini untuk can you ask him to call me back, please? Minta ditelepon kembali. Can you ask him to call me back, please? Ask him to call me back, please. Yes, sure. Thanks. Yes, sure. Thanks. Yeah. So when you start a formal conversation on the phone, you can say, hello, is that Mr. Davis? Or can I speak to Mr. Davis? If you are Davis, can I speak to Nah, ini kalau to start a formal conversation on the phone, kau bisa bilang, hello, is that Mr. Davis? Atau can I speak to Mr. Davis? Kalau nggak yakin, mending pakai yang can I speak to Mr. Davis. Oke, kalau is that Mr. Davis tuh mungkin kamu mendengar suaranya mirip gitu, jadi is that Mr. Davis gitu. Apakah ini Mr. Davis gitu? Maksudnya di situ. So both can be used actually, but you need to choose one. to Mr. Davis? If you are Mr. Davis, you can say, yes, speaking. Nah, kalau misalnya kamu benar Mr. Davis, kalau misalnya pertanyaannya hello, is that Mr. Davis gitu, kamu bisa menjawab yes, speaking gitu. Berarti oh iya, gitu. Silahkan berbicara maksudnya. Tapi kalau bukan, misalnya bukan, jawabannya adalah I'm sorry, he is not in at the moment, atau tadi he is out at the moment, ya. Pokoknya nggak di situ aja. Lalu atau bisa seperti ini, I am sorry, he is out at the moment, yang seperti tadi. Nah, tadi kan banyak sebenarnya ekspresi tadi nanya do you want to leave a message? Ini juga sama, can I take a message gitu. Jadi sama aja artinya. Oke, ini kalau ada tapi yang ngangkat bukan Mr. Davis. Oke, hold on. Hold on a moment, atau hold on juga bisa hold on aja. Hold on a moment atau hold on, I'll get him for you. I'll get him for you adalah saya panggilkan gitu. Hold on a moment, I'll get him for you. Ini nanti Miss kirim ke itu ya, ke grup ya, grup WhatsApp buat contoh. But if you are not and Mr. Davis is not in the office, you can say, sorry, he's not in at the moment, or I'm sorry, he's out at the moment. Can I take a message? If Mr. Davis is in the office, but you need some time to find him, you can say, hold on a moment, I'll get him for you. Hold on a moment means wait, please. Take a message means to pass this information to someone who's not around. And you can say, yes, please. Can you tell him, Mr. Nah, kan he is out at the moment. Can I take a message gitu ya? Atau yang tadi do you want to leave a message something? Nah, jawabannya yes please atau yes please. Oh ya, tolong. Can you tell him? Kalau tadi kan to call me back atau mau punya pesan lain. Jadi pertama can you tell him that bla 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 bla. It depends ya, tergantung dari konteks pesannya apa. The French code. If you want to introduce yourself, you'd say, this is Mr. French from. Nah, kalau misalnya kamu juga mau meninggalkan pesan, tapi harus memperkenalkan diri kamu dulu ya, gitu supaya tahu kan ini pesannya dari siapa gitu ya. Oke, misalnya this is Mr. Frank gitu ya, from mana misalnya ya, dari kantor mana atau mungkin dari mana ya, from-nya terserah ya, it depends. So Oke, nah ini I am calling you to bla 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 bla. Oke. Atau can I call you back? Atau hold on, I'll put you through to, ini kalau disampaikan ke orang lain gitu ya. Oke. The audio content, for example. If you want to explain the purpose of your call, you can say, I'm calling you to ask about a price list. Another typical phrase is, can I call you back?
Put through means to connect to another person or another department. For example, hold on, I'll put you through to the marketing department. Nah, ya oke. Ini untuk pokoknya disampaikan ke orang dulu, dilanjutkan ke orang for other department. Ini kalau misalnya pesan gitu, this is from bla bla bla. Oh, ini kalau orangnya ada. I'm sorry. Nah, ini kalau orangnya ada ya. So this is misalnya tadi udah ngomong nih sama si orangnya, Mr. Davisnya ada. Oke, this is Mr. tadi Frank from apa company gitu ya. I'm calling you to talk about bla bla bla, misalnya our business, atau to talk about the events that we are going to help this week misalnya ya. Oke, lalu atau misalnya can I call you back, kalau misalnya nanti masih ada yang perlu dibicarakan, can I call you back. Oke, lalu ini hold on, I'll put you through, ini untuk other division. Kalau misalnya kau butuh untuk kalau misalnya misalnya kamu penerima telepon tapi itu bukan bidang kamu dan kamu harus menyambungkannya dengan divisi yang memang bidangnya gitu. Kamu bisa mengatakan, hold on, I'll put you through to bla bla bla. Hi Veronica, it's Mike. Hi Mike, how are you? Nah, ini untuk informal ya. I'm fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. What are you doing in the evening? Let's go to the cinema. Sounds good to me. In informal conversations, just avoid formal language. Say, hello, hi, it's Mike. Who's calling, please? Okay. Hello, it's Mike. Hi, who's calling, please? Gitu ya. More words about phones. Look, the telephone is ringing. When you start a conversation on the phone, you pick up the phone or pick up the receiver. And when you finish it, you hang up the phone or hang up the receiver. Oke, jadi kalau misalnya ngangkat telepon sama pick up, kalau misalnya menyelesaikan atau menutup itu hang up. To make a phone call, you need to dial the number first. And sometimes you can't get through to someone because the person is already talking or cannot answer your phone call. And sometimes you're talking on the phone and suddenly the conversation stops for technical reason and you say you got the phone. When the person you're calling to is already talking on the phone, the line is or engaged. This is technical, everyone already know that. Oke, so ini seperti itu. I don't know, mungkin kalau misalnya di zaman sekarang telepon call itu udah jarang ya, even sama bos aja kita udah pakai WA gitu. Tapi at least we know, kita tahu caranya untuk berbicara yang baik secara formal, ya, secara etika gitu. Jadi sebenarnya memang ini telepon conversation itu, apalagi untuk formal, biasanya kalau untuk bicara sama orang, bos-bos itu atau klien itu ada perantaranya, karena memang kalau kita bilang birokrasi ya, itu dalam sebuah pekerjaan itu dia ada birokrasinya. Tapi at least we know etikanya, seperti itu aja gitu. Ya, karena memang untuk zaman sekarang telepon kayaknya udah jarang ya, sekarang adanya handphone gitu. Jadi sebenarnya sebelum telepon ya pakai WA dulu gitu ya. Oke, so ya, bahkan sekarang kalau di kalau kita bilang di handphone itu, kalau sebelum nelpon misalnya, are you busy? Can I call you now? Sekarang gitu kan, di WA dulu. Ntar dibaca WA-nya, oh ya, I'm available now, atau misalnya oh I'm
I'm away gitu. Jadi saya lagi nggak di rumah misalnya atau sedang tidak di tempat, lagi ada urusan. Can you call me? Nah itu bisa digunakan juga. Can you call me this evening at 13 gitu misalnya jam at 15 misalnya. Nah seperti itu. Jadi itu nanti baru telepon gitu. Nah sekarang seperti itu. Tapi susah juga kalau misalnya kita harus menghubungi bos ya. Itu memang harus ada perantaranya. Ya perantaranya kemungkinan sekretarisnya gitu. Jadi nggak langsung ke bosnya sekarang. Ya, karena memang seperti itu sih etikanya seperti itu. Jadi ini adalah nelpon ya secara formalnya tadi. Nah kalau informal tuh gampang banget kan gitu. Informal tuh ya model-model seperti ini. Nah ini zaman dulu banget sebenarnya ya. Oke, ini kalau dilihat 5 years ago. So 5 years ago, kamu bisa lihat bagaimana majunya teknologi kita dalam waktu yang sangat cepat. Ini dibuat 5 tahun yang lalu. Karena memang kenapa dibahas sekarang, kenapa making a phone call? Karena masih memang dia ada di materi yang memang kita perlu inikan ya. Memang kita perlu sampaikan karena kalau ngomong itu kan nggak cuma between people here, like face to face, but also on the line gitu. Kalau online ya via telepon gitu. Cuma ya itu berubahnya teknologi gitu. Nah ini kalau 5 tahun yang lalu berarti 2017. Can you imagine ini 2017 dan waktu cepat sekali. Waktu tuh cepat banget gitu ya. Sekarang ya walaupun mungkin di kantor-kantor masih untuk phone call gitu. Tapi kayak di kampus aja gitu kan kita harus untuk bidang-bidang tertentu kita harus misalnya menghubungi akademik gitu. Nah, memang ada birokrasinya ini kalau formal, tapi kalau informal ya well gampang kalau informal. Even sekarang kita bisa ngomong langsung gitu. Lewat WA dulu biasanya. Jadi nggak langsung nelpon. Jadi kalau zaman dulu kan nelpon dulu nih. Nelpon, ada nggak orangnya di rumah atau ini dulu pakai telepon atau pakai handphone gitu. Ya kalau pakai handphone kan sekarang udah bisa WA dulu. Bisa ditelepon nggak sekarang? Even ke temennya ya. Seperti itu. Tapi ini kalian juga harus tahu untuk mengetahui bahwa ekspresi awal yang digunakan ketika menelpon. Oke. Tapi ini juga bisa nih kayak misalnya di handphone tuh kayak gini, "Hi Mike, how are you?" Langsung. Tahu yang ngangkat bukan mic-nya, misalnya mic-nya lagi kamar mandi gitu. Nah, kamu bisa jawab gimana? Oh it's not my it's Mike's friend misalnya atau it's Mike's sister. Mike is in the bathroom atau is not here. Itu tadi juga perlu. Can I take a message for Mike? Gitu. Oh no, misalnya si ini jawab no, I will call him back. Oh oke. Gitu. Jadi itu kadang terjadi seperti itu ya. Misalnya kamu nelpon. Terus padahal nelfon handphone tapi yang angkat bukan orangnya karena dia sedang tidak di tempat gitu. Atau telepon nggak diangkat-angkat. Kalau telepon nggak diangkat-angkat ya itu WA dulu gitu. Sibuk nggak? Are you busy? Gitu. Are you busy? Can I call you now? Kalau nggak dibahas-bahas berarti benar busy ya karena nggak baca kan, nggak baca. Gitu. Nah itu sekarang perbedaannya di situ. Ini kalau ini memang telepon gitu ya. Ada yang masih punya telepon rumah di sini? Ada yang masih punya telepon rumah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Iya, kalau masih punya telepon rumah, masih oke lah ya, gitu ya. Tapi sekarang kayaknya semua megangnya handphone, jadi udah nggak megang telepon rumah lagi. Tapi ya kalau di handphone kurang lebih seperti itu. Oke, ini Miss juga kasih contoh, jadi conversation. Jadi sebenarnya conversation on the phone kayak conversation biasa aja, gitu. So, sini ya. Sebentar. Oke, nah ini talking. Nah ini talking on the phone ya, masih on the phone yang memang mungkin notabene telepon
rumah atau telepon ya yang tidak ini. Tapi kalau misalnya di handphone nggak usah pakai seperti ini. May I speak with gitu ya, atau may I speak to gitu, sama aja sih gitu. Atau langsung aja Hi Ray, how are you? Gitu. Kalau bukan Ray kan kita bilang, oh it's not Ray, Ray is in bla 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 gitu. Can I take a message gitu. Nah ini juga sama, coba kita dengarkan. Hello, this is Ray. May I speak with Lee? Yes, this is Lee speaking. Hi, Lee. How are you today? Oh, things are going great. What's up? I was wondering if you could meet me tomorrow for lunch. Sure. Where did you have in mind? I was thinking of Joe's in the Village. I love that place. Sure, let's go there. Fine, then I'll meet you around 12. I'll see you there. Look forward to it. Hello, this is Ray. May I speak? Oke, so hello, this is Ray. May I speak with Lee? Nah ini untuk telepon, tapi kalau misalnya untuk handphone udah bisa langsung ya. Hello, this is Ray. Tapi pun kalau telepon udah tahu udah namanya ya gitu. Atau misalnya yang jawab bisa langsung hello, Lee speaking gitu ya. Atau hello, Niklatus is speaking gitu. How are you today? Nah ini untuk making an appointment, even with friends atau mungkin dengan siapa ya. Oke, hello, this is Lee speaking. Lee, how are you today? Nah, ini juga basa-basi dulu, nggak langsung, ketemuan yuk, gitu. Tapi kalau kecuali kalau udah deket banget ya, gitu. Oke, how are you today? Oh, things are going great. Ini kalau misalnya, I'm good, bisa. Things are great, juga bisa. What's up? Ada apa? I was wondering if you could meet tomorrow for lunch. Ya, ini adalah untuk janjian besok for lunch. Oke. Atau bisa langsung, can we meet tomorrow for lunch? Itu juga bisa. Sure, what did you have in mind? Oke. Nah, ini juga bisa digunakan. Where did you have in mind? So, sure. Atau bisa, sure, where would we meet tomorrow? Where would we meet tomorrow? I was thinking of Joe's in the Village. What about, bisa juga, what about Joe's in the Village? Gitu ya. Oh, I love that place. Sure, let's go there. Okay, fine then. I'll meet you around 12. I'll see you there. Look forward to it. Gitu. Seperti ini. Biasanya sih kalau telepon gitu ya, karena kalau ya walaupun kalau cewek-cewek sih gosip ya lewat telepon. Tapi kalau ini misalnya janjian dulu, karena memang bagaimanapun ada telepon, kalau mau bicara tentang sesuatu lebih enak memang ketemu langsung gitu ya, apalagi bisnis penting. Gitu, karena lebih bisa mengekspresikan dan bisa lebih banyak menjelaskan. Dan kalau di telepon kan terbatas ya, kita hanya mendengar suara, walaupun sekarang bisa video call. Tapi tetap seperti ada jarak gitu. Tapi kalau kita benar-benar ketemu, itu tetap ini gitu. Nah ini biasanya di telepon itu untuk janjian atau making an appointment. Coba kita lihat contoh ini. Good morning. This is Ray speaking. Is Lee in? Hi, Ray. This is Lee. Good morning, Lee. How's it going with you today? Things are wonderful. What can I help you with? Can we meet for lunch tomorrow to discuss the new project? That would be great. What restaurant did you have in mind? We could go to Lozano's downtown. That would be perfect. It's a nice, quiet place to meet. I'll see you then around 12 then. I'm looking forward to meeting with you. See you then. Dan ini juga making an appointment ya. Misalnya good morning, this is Ray speaking, atau langsung aja ya kalau udah tahu siapa yang ngangkat gitu ya. Oke, hello Lee gitu ya, bisa langsung. Hi Ray gitu ya. Good morning. How is it going with you today? Ini sama seperti how are you? Things are wonderful atau bisa jawab wonderful. How can I help you atau what can I help you? Nah, ini juga buat janji, could we meet for lunch tomorrow to discuss apa misalnya the new project? That would be great. What restaurant did you have in mind? Okay, that would be great. What place do you have in mind? Juga bisa. Atau to meet gitu ya. What place do you have in mind to meet? Atau where would we meet tomorrow? Atau ini juga bisa. What restaurant did you have in mind? We could go to Lozano's downtown. Okay, that would be perfect. It's a nice, quiet place to meet. Okay, I'll see you there. Sama aja seperti yang tadi ya. I am looking forward to meeting with you. Okay, see you then gitu ya. Oke, ini contoh. Nah, ini contoh terakhir.
Hi, may I speak with Lee? This is Ray. Lee here. Lee, I thought that was you. How's it going? I'm doing well. How can I help you? I would like to treat you to lunch tomorrow so I can get some suggestions from you. Sounds like a plan. Where would you like to meet? How about the new Chinese place next door? Yes, that would work well for me. Okay, I'll join you around 12 for lunch. It's a go then. See you there. Oke, ini contoh yang lain. Hello Lee gitu. Oke, hello Ray. Ya. Kalau di telepon kan udah tahu, udah di handphone udah tahu ya. I thought that was okay. Langsung aja. How is it going? I am doing well. How can I help you? Tadi kan what can I help you? Nih, how can I help you? I would like to treat you to lunch tomorrow so I can get some suggestion from. Nah, I'd like tadi kan nanyanya could we meet for lunch tomorrow? Terus kalau yang ini I wonder if you could meet me tomorrow gitu. Nah, ini ada lagi I would like to treat you to lunch tomorrow. I'd like to treat you to lunch tomorrow. Traktir ya. So I can get some suggestions from you. Ini juga bisa. Kalau tadi kan to talk about our project, kalau ini to get some suggestions from you. On rencana yang bagus, ini sounds like a plan. Oke. Where would you like to meet? Nah, ini juga bisa kamu sepertinya itu kan tadi what restaurant did you have in mind? Atau kamu bisa menggunakan ekspresi ini. Where would you like to meet? Ya. How about the new Chinese place next door? Yes, that would work for me. Nah, kalau kamu setuju, kamu bisa menggunakan kata ini. That would work well for me. I join you around 12 for lunch then. It's a go then. It's a go berarti ayo gitu ya. Go then, see you there. Oh, ini yang lain, contoh yang lain. Jadi ini conversation in making an appointment through phone gitu ya. So I'm going to share you the apa ya namanya kalian. Kalian ada tahu grup kita namanya apa ya? Ini kok lupa sih. Oke. On class F, class A. Okay, I found it. Oke, ini Miss bagikan ini. Ada di sini juga untuk contoh. Oke, nah ini Miss akan beritahu tugasnya. Tugasnya making a phone call. Okay, sini exercise. As examples that we already discussed, please make a short conversation in a phone call between you and your friend or your relative. Jadi tentang apa saja boleh.
kalau tadi yang contohnya adalah making an appointment, kalau kamu punya yang lain selain making an appointment, it's okay. So boleh disesuaikan dengan pakai telepon atau pakai handphone, terserah gitu. So kalau tadi contoh yang kita gunakan adalah making an appointment atau you want to talk about anything else, it's okay. So it's about making conversation using via a phone atau via handphone or anything, gitu ya. Miss kasih kebebasan untuk ininya, untuk topiknya. Tapi kalau contoh tadi kan ininya biasanya, kalau contoh tadi kan tentang making appointment, gitu yang tadi Miss bilang bahwa kalau di telepon kita nggak bisa ngomong sebebas kalau kita ngomong langsung gitu. Atau ada yang lain, it's okay. I give you freedom to decide the topic. Tapi tapi ini conversation yang tidak secara langsung ketemu, tapi on the phone atau cell phone is okay. Oke, so sekarang Miss tanya, adakah pertanyaan? Is there any question? Everyone? Ada pertanyaan nggak? Pada diem? Nggak ada, Miss. Ada, oke. Miss absen dulu ya. Untuk tugas jelas ya. Tugas seperti biasa, paling terakhir hari Selasa, disubmit jam 6 sore. Tapi sisa waktu ini, kita kan nanti masih sisa waktu ya, itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi nggak ada utang PR. Oke, karena memang bahasa itu perlu praktis, karena pasti harus ada praktis. Tapi karena kita online, jadi ya praktisnya seperti itu. Tugas-tugas, mengkuat tugas. Karena bahasa itu kalian nggak cuma dengerin, tapi kalian juga harus aktif. Karena bahasa itu digunakan. Oke, so I will miss absen seperti biasa. Ahmad Fikri ada hadir? Ahmad Fikri? Tidak ada? Oke. Saroya Najia? Hadir, Miss. Oke. Muhammad Hafizan? Sakit, Miss. Oke. Sakit bisa dengerin aja kan di handphone? Oke. Syarof? Hadir. Oke. Rian? Hadir, Miss. Oke, good. Alivia? Alivia ada? Hadir, Miss. Oke. Zian? Hadir. Oke. Gevira? Hadir, Miss. Oke. Niklatus? Hadir, Miss. Oke. Raihan? Hadir, Miss. Oke. Fadila? Hadir, Miss. Oke. Putri Wulandari? Hadir, Miss. Oke. Muhammad Ega Padilla? Hadir, Miss. Ya. Adam Trista Juri? Hadir, Miss. Ya. Muhammad Rakhi? Muhammad Rakhi ada? Muhammad Rakhi tidak ada ya? Muhammad Hanif? Muhammad Hanif? Tidak ada. Aji Arya? Hadir, Miss. Muhammad Dimas? Present, Miss. Oke. Azara? Hadir, Miss. Oke. Maulana? Maulana Zaki? Oke. Delila? Hadir, Miss. Ya. Jovanda? Hadir, Miss. Oke. Selvi Aprilia? Hadir, Miss. Alsambak? Alsambak? Tidak Hadir, ada. Miss. Oh, ada. Hadir, Miss. Oke. Melita? Hadir, Miss. Oke. Nurma Artalia? Hadir, Miss. Dimas Trianto? Hadir, Miss. Oke. Abida? Abidah Ardelia?
Abidah Ardelia, Armanda Lupi, Armanda Lupi, Armanda Lupi, Saif, Hadir, Miss. oke, Azwa, Hadir, Miss. oke, Baby Cantika, Hadir, Miss. oke, Muhammad Rizky, Hadir, Miss. Hana Cintania, Hana, are you there, Hana? Tidak ada. Israfnu, Hadir, Miss. oke, Dani Nisrina, Hadir, Miss. Siti Diah Utami, Hadir, Miss. Andin Rezahra, Hadir, Miss. oke, Rahil Septian Falah, Hadir, Miss. Ahmad Zedri, Ahmad Zedri, you there? Ahmad Zedri tidak ada ya. Salsa Bila Rahman. Hadir, Miss. Oke, so Miss ini lagi ya yang tidak hadir. Ahmad Fikri, betul tidak hadir ya. Muhammad Hafizan, Muhammad Raki, Muhammad Hanif, Abidah Ardelia, Armanda Lupi yang tidak hadir ya. Kana Cintania, Ahmad Zedri. Oke. Oke, so dinyalain semua kameranya. Ayo, nyalakan kameranya. Kita foto dulu. Aswa. Ayo pakai jilbab dulu. Salsabila, jilbabnya mana Salsabila? Iya, Bu. Pakai bergoh saja, bergoh. Oke, yang perempuan pasti karena nggak pakai jilbab nih. Lagi. Tinggal pakai bergoh aja di taruh. Jojo. Melita, di miss cek ya dari 14 pertemuan foto-fotonya siapa yang suka nggak nongol di kamera. Oke. Oke, halaman 1. Oke, halaman 1, 1, 2, 3. Oke. Halaman 2, 1, 2, 3. Oke, thank you. So, ada pertanyaan nggak? Untuk tugas ada pertanyaan? Nothing, Miss. Tidak ada. Cukup, Oke. Miss. Kalau tidak ada pertanyaan, sisa waktu bisa digunakan setengah jam ya, bisa digunakan untuk mengerjakan tugasnya. Uploadnya sih Miss kasih waktu banyak, tapi untuk kerjaan tugas sebaiknya sekarang untuk sisa waktu itu. Oke, everyone, thank you for today. See you next. Kita masih punya 3 kali pertemuan lagi ya? Ya, Miss. Iya, oke. Miss mau nanya, Miss. Ya, silakan, Dimas. Itu tugasnya kan saling nelpon ya, Miss ya? Iya, di conversation aja, ditulis. Tugasnya pakai tulisan aja. Nanti itu direkam apa di foto aja, Miss? Secara tulisan aja, conversation ditulis saja, lalu boleh di Microsoft Word atau di PDF. Oh, Tidak usah baik, Miss. direkam. Oke? Terima kasih. Oke, welcome. Tugasnya individual ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke, thank you. Al Sambak tadi ada kan ya? Miss absen? Ada, Miss. Oh Nah, ya, ini, oke. Miss.
Iya, Oke. takutnya tadi nggak ada, jadi di situ tertulisnya alpha. Ada Miss, ada. Okay, so everyone, thank you for today. See you next week for other topic gitu. Oh ya, kemarin Miss belum bahas yang tugas kalian kemarin. Tadi harusnya bahas itu dulu. Ya nggak apa-apa ya, next time ya. Oke, kalian kayaknya udah siap-siap mau leave gitu. Jadi ya next time kita bisa bahas yang ini, yang pertemuan kemarin latihannya. Okay, everyone, thank you for today. See you next week. Okay. Good luck for this week. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. You're Thank you, welcome. Miss. Welcome. See you. Thank you, Miss. See you.